30 seconds left. Hindi lang. Cutting their vision. Una yun ay yung... Una yun. My ult's ready. Reloading. Resource. Dito siya. Ay, Bago gago. ka! Bumanda, gago. Sorry, my friend. Insecto. Putang ina ka. Sinaw na, na-slow ako, yan. Nakitela. Uy, tawin na nyo. Plant na ako, paprotect. Ano, mamatay na ako. Uy, ano ba yun? Spike down A. Mamatay na nga ako. Andun sa gilid, naka-OP. Nice one. Our spike down. Spike down B. Wah. Cypher bear. My ult. Gago ko! Then, dito. Ay, no. Nakita niyo. You're done. May blind ako. Gusto niyo ba? Drop in a smoke. Pala dun, pre. Nasa pinakadulo, pre. Trade. Nice one. Last player standing. Utang it. Kakamera ako. Tapos lang sumisilip dun sa taas. Lahat nakatago. Sayang. Dadalawa yung tela. Sa baba. No peeking. One enemy remaining. Kanta mo, Mike. Kanta mo. Kanta mo. Ano yung natin? Grabe. Yan, sinagot ka. Nice. My heart's racing. Tara, may ulti ako. Gago. Dropping smoke. Have one of these. Ano? Ayos Gago ah. ba? El. Ay, gago! El. Talaglag. Nice one, par. Nice one. Yung dalawa. Ino. 30 seconds left. Spike planted. Itotok mo. One enemy remaining. Reyna low. Sayang, pre. You disappoint me. Sayang yun. Bawas na yun, Sage. Ay! Gago. Cutting their vision. Drop in a smoke. Putang ina mo, Dol. Ipit dun. Kakadol. Kala ko, mamamatay na ako. Inarat-rat ko, di pala agad nababaril yun niya. Vulnerable ba yun? Wait, wag niyo Huwag ka pasukin. lumabas din. Pushing you, Reyna. Spike down. Attacker spawn. Uy, gago ko. Nandiyan ka. Nandiyan na ba? Shoot. Meron pa isa. Oo nga. Tangina na, slow pa. Nalaglag. Ay, gago! Kupal yun ah. Inaabangan pala si TL dun sa likod lagi. Right here. Enemy spotted A. Ayun, sa mid, meron. Spike down B. Ayun, no, 30 spike ko. seconds left. 25 seconds. 10 Ayun na. seconds left. One enemy remaining. Ang ina nyo. Defenders win. In sight. Dota naman.